बाक्सानि सालबारियाव ड्राग्सनि हेंथायै पुलिसजों लोगोसे रायजोनि हेफाजाब सालबारियाव गुमुर मोननानै रायजोफोरनि हेफाजाबजों आनन्द बाजार पुलिसा हमनो हादों सानै ड्राग्स फालांगिरि। गोबां बिबांनि ड्राग्सजों लोगोसे हमनो हायो कुस्राबारिनि किताब आलीनि फिसाज्ला कासेम आली आरो मथंगानि जाइन उद्दीननि फिसाज्ला नुरबक आहमेद। बिसोर सानै ड्राग्स फालांगिरिनिफ्राय पुलिसा 47 ड्राग्स आबुं कन्टेनार, मोन 100 खालि कार्टिज, मोन 9 फिसा प्लास्टिकनि सिङाव फेग्रा टेब्लेट, गंनै मबाइल फन, पालसार बाइक आरो आपाची बाइकखौबो हमनो हायो। ঘটনাটা তার মানে আমাদের ভোগামারি আমি কিছুদিন আগের পর শুনি আছি যেমন ড্রাগস কেটে আমার লড়াই ড্রাগসের ব্যাপার করে আছে এবার আলি আছে হোলসেলের ব্যাপারী আছে পুলিশের তদন্ত করে আছে বা আনন্দ ব্যাপার আর কুমিরা তদন্ত করে আছে কিন্তু ব্যাপার না আছে কালি কালি তার মানে পুলিশের সহযোগিতা করছে আমিও আরও সহযোগিতা করে বস্তুটা ধরে দিচ্ছি কেউ দুইজন ধরছে আরও একজন মানে দাউরি পলাইছে মানুষ কি পাইছে তার পাশে ড্রাগস কিবা ড্রাগস আর কিবা ট্যাবলেট কিবা বস্তু পাইছে ঠাইখানে কোনখানে আছে এইখানে বটঙ্গা সুবাদ ভোগামারিরে বটঙ্গা সুবাদ বুলি কয়। এটা আমার বাজার হয়েছে এইটো মোটামুটি 8টা বাজাতে সন্ধিয়া সময় ঘটনাটো পুলিশে যাই ধরছে এখানে জায়গা প্রায় চলে থাকে নাকি এগুলো বস্তু এখানে আমিও শোনা পাই আগর পরে বস্তু বা গাড়ি বিক্রি করে থেকে চলি থাকে কিন্তু যেটা মেইন মানুষ সেই মানুহটো ধৰা পাৰা নাই এই কালিৰ পৰা দাউৰি পলাইছে মানুহটো আৰু যাইবিলাক এই লেবাৰবিলাক কামলাবিলাক তাহোন ধৰছে আৰু এই তাহোন কৈ আছে আৰু মানুহ আছে বোলে। गोजोनथाव खौरां बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआ नोंथांनो लाबोदों गोदान अफार। मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआव नोंथाङा खम बेसेनावनो किया कम्पानिनि गुबुन गुबुन मडेलनि गोदान गारिखौ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो मिथिनो गोनां बाथ्राया बेनोदि किया कम्पानिनि 2022 मडेलनि गारिखौ गासै 40,000 रां रेहायाव मोननो हागोन। बेजों लोगोसेनो बे श'रुमाव जेखिजाया कम्पानिनि गोजाम गारिखौ सोलाय-सोल' खालामनोबो हागोन। दासान्दि बे अफारा सोलिगासिनो दं। मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआ सा बङाइगाव साफागुरि र'ड आगराला देहा फाहामसालिनि साखाथियाव थानाय महामाया हटेलनि अपोजिट साइडआव दं। बे अफारखौ मोनफुंनो थाखाय नोंथाङा अनलाइनबो बुकिं खालामहरनो हागोन। लोगोसेनो गोबां मिथिनो थाखाय थोंजोङै 7099003414 नङाब्ला 8822790662 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन आरो बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआव थांनानैबो नायनो हागोन।